प्रत्येक आमको मारा कर सारे प्रत्येक मंत्र को मारा कर सारे प्रभाव आसो क्या द्वारा मंत्र मूले जगत मंत्र हूँ देवता मंत्र आराधना देवता मान बसीभूत सी कम कर आसो कौन बर्तमान तो देवता मान सब आसान छाड़िया कहीं से पुनर्जन्म हे अवतार ने अवतार ने सृष्टि शेष हम मरुड़ी घूर्णिबय बात्या वज्रपात आउ सड़क दुर्घटना। तो आम पाखे प्रति साक्षात्कार भली आज साक्षात्कार जड़े गुरुजी अच्छा जे कि बहुत सुंदर कथा कही समाज को सुंदर वार्ता दिए। आगे आम चैनल को आपन बहुत बहुत शुभेच्छा। मो ना हूँ ब्रह्मानंद दास। आपण जड़े गुरु बहुत भल बाणी दियंती ओडिशा को कौन कह ओडिशा लोक कौन कह आप लोक संस्कार ना संस्कार टोटाली भूली गले गला आम जो से पाठ पढ़ु मास्टर कथार कही आमर जे गुरु यदि मारे गोईठा अंधार रात जले गोईठा बर्तमान गुरु ज्ञान कार ना पितामाता सुकृत पुत्र हो सुखी पुत्र सुखी हुए कुल धर्म बापमा कहीं पचार ना क्या सी मुख्य गुरु बुझल तेणु आम अवहेला सब करुचे आम आम बाटे चलते सी बाटे चलते जिते प्रकार चेष्टा कले परिवर्तन है जहाँ थेला ये जो मोबाइल खंडक सब दुनिया को सारीदेला मोबाइल सब देखा सब बर्तमान ये बर्तमान जन घर ब्रह्मपुर जनक घर हूँ भद्रक सी झी आपको कहीं भल पाइला ये मोबाइल टिपु टिपु नागला नागला आउ गोटे जिन देखा मिलला कि जमी लिखाई कि मालिकार शून्य माने मृत्यु आसो कहीं जापर एपटे जबलपुर घटना घटी समस्ते नईरे आसुवा समय डंगाटी बुड़ीगला नईरे समस्ते बहुत लोक मरीगले आ बालेश्वर भद्रक सेपट सैड्रे जदि देखा पश्चिम ओडिशार गोटे घूर्णी झड़ आसला घूर्णी झड़े हठात घर द्वार भांगीदेला सब कथा जमी मालिका लिखाई जमी सेमती घटना घटू आज 10 वर्ष तक केउंझर से अवस्था होता जे एमती घूर्णी झड़ है पोखर पानी पंख उठीगला उपरक कहीं लोक बर्तमान धर्म जिन सब भूली गले धर्म जिनस किसी ना दुनिया रे बर्तमान जिते समस्त कर घरे घरे गीता हो गाँ गाँ यज्ञ हो प्रति गाँव में बर्तमान अष्टप्रहरी हो सप्ताह हो रास हो परिवर्तन आसुनि ना संस्कार अभाव। अच्छा आमर गोटे कथा है षड़कर्ण मंत्र भेद मंत्र मु पढ़ी ठाकुर शुणे छ कान मंत्र हेनी जब छ कान मंत्र हम से मारा हो बर्तमान आम माइक ना मंत्र पढ़ुना आसब तो आउ जो कली जुगे जो लिखाई सब बाणी बहुत बाणी लिखाई एमती हम सेमती हम हाँ लगुच धीरे धीरे हूँ आग को हम यहाँ 2026 चलला कौन हम ना हम ये बर्तमान 29 पर्यंत प्रभाव जोर रही 29 पर टिके कड़न उठेगा 29 पर सुधार टिके सुधर 30 पर 30 बेलू परिस्थिति भल आसीज बर्तमान 29 पर्यटन पूरा सांघातिक सांघातिक बर्तमान कलिर फुल प्रभाव पड़ी कहीं ना ये बर्तमान हूँ जुगर शेष समय जो भगवान कथुत लिखिं जे कलिर शेष बेलू कलिर प्रभाव एत बढ़ीज मैंने कल्पना कहीं ना मनीष जो मरे कि तार मुमूर्ष अवस्था आसी जाए शेष अवस्था आसी जाए से प्रलाप करे ये बर्तमान कलिर अवस्था से तेणु सत्य त्रेता द्वापर कली 4 जुग जगह या अच्छी एथर किसी असुविधा ना लोक बर्तमान धर्म जिन सब भूली गले धर्म जिनस किसी ना दुनिया रे बर्तमान जिते समस्त कर घरे घरे गीता हो गाँ गाँ यज्ञ हो प्रति गाँव में बर्तमान अष्टप्रहरी हो सप्ताह हो रास हो परिवर्तन आसुनि ना संस्कार अभाव। अच्छा आमर गोटे कथा है षड़कर्ण मंत्र भेद मंत्र मु पढ़ी ठाकुर शुणे छ कान मंत्र हेनी जब 6 कान मंत्र हम से मारा हो बर्तमान आम माइक ना मंत्र पढ़ुना आसब तो आउ जो कली जुगे जो लिखाई सब बाणी बहुत बाणी लिखाई एमती हम सेमती हम हाँ लगुच धीरे धीरे हूँ आग को हम यहाँ 2026 चलला कौन हम ना हम ये बर्तमान 29 पर्यंत प्रभाव जोर रही 29 पर टिके कड़न उठेगा 29 पर सुधार टिके सुधर 30 पर 30 बेलू परिस्थिति भल आसीज बर्तमान 29 पर्यटन पूरा सांघातिक सांघातिक मरुड़ी
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ବାତ୍ୟା, ବଜ୍ରପାତ ଆଉ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇଏ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। 30 ପରେ ଯାଇ 30 ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯୋଉ କାହିଁକି ଆସିବ ହଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା କଳିର ପ୍ରଭାବ, ତାପରେ ଆମର ସଂସ୍କାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନା, ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋସାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ, ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହବ। ହବ, କିନ୍ତୁ 30 ବେଳକୁ ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାର। ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଲା, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେ କଣ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେ ନା ଆଗକୁ ହେବେ? ସେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି। ହେଇସାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ସବୁ ଚକଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ରହିବେନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଧଇଲା ପରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ହବ ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ମାଳିକା କହୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି, ଉତ୍ତରରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେହି ରହିବେ ନା, ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜୋର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିବ। ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିବ ଦକ୍ଷିଣକୁ। ଦକ୍ଷିଣରୁ ନାଗାନ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେ ସାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆସିବେ। ଆମ କଟକ କାଳିଆବଦା ଆଉ ଚୌଦ୍ୱାର ଆ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବନି। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହବ, ମହାଯୁଦ୍ଧ ହବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି କଣ, ଭଲ ରହିବ ନା? ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଚୌଦ୍ୱାର, ତାରି ଭିତରେ ରହିବ। କାଳିଆବଦା ଯୋଉ ଆମର ଇଏ କାଳିଆବଦାରୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ତା ସେପାଟ ଆମ ମନେ ପଡୁନି, କାଳିଆବଦାର ତ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଏବେ କଳି ଯୁଗରୁ ତ୍ରାହି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। କଣ କଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ କଳିର କରାଳ? ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସେ କଷ୍ଟ ସହି ହବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁ, ବହୁତ ଭଲ ବାଣୀ ଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। କଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ, କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, କଣ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କେମିତି ଜପ କରିବେ, କଣ କରିକି ନା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ? ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ମହାମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର। ଆମର ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ଦେଇଥିଲେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରା ହେଇଗଲା। କେମିତି ମାରା ହେଇଗଲା ନା, ତାକୁ ଗୋଲଟେଇ ପଡ଼ିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଲେ, ସେମାନେ ଆଗ କୃଷ୍ଣ ନାମଟା ଆଗେ ରଖିଲେ, ରାମ ନାମଟା ପଛରେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାପର। ତେଣୁ ଜିନିଷଟାକୁ ମାରା କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି। ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, କ'ଣ ନ କରୁଛ କହୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଶିବାଭିଷେକ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଚାଲିଛି, କାହିଁ ଫଳ ଆସୁନି। ଏବେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମକାଣ୍ଡ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରୁଛନ୍ତି ନା? କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଠିକ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପଇସା। ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କହୁଛି, କୌଣସି ଦେବକର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ପଇସା ଭାଙ୍ଗି କାପାକୁ ଯିବନି। କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଦବ ଆମେ ପକେଟରେ ପକେଇବା। ଏଇଟା ତଳକୁ ପଳା, କିଛି ଦିନ ପଛକୁ ପଳା। ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ ପଇସା କର୍ତ୍ତା ଦେଲା, ପକେଟରେ ପକେଇଲେ, ନହେଲେ ବେଗରେ ପକେଇଲେ। ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ପିଢ଼େତି କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଧୋତି ଗାମୁଛା, ସେଥିରେ ବୁଜୁଆ ବାନ୍ଧିକି ଚାଉଳ ପତ୍ର ପିଠିରେ ପକେଇ ଆଣୁଥିଲେ, ଅଣ୍ଟାରେ ମାରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ସେ ଗାମୁଛା କାନି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଉଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜଳି ହେଲାନି, ଆଉ ଦିଅ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତାର ମଙ୍ଗଳ କିଛି ଆସୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମକୁ ମାରା କରିସାରିଲେଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାରା କରିସାରିଲେଣି। କାମ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ କାହା ଦ୍ୱାରା? ମନ୍ତ୍ର ମୂଳେ ଜଗତ। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ମନ୍ତ୍ରର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ବଶୀଭୂତ। ସେ ଜିନିଷ କାମ କରୁନି, ଆସିବ କୁଆଡ଼େ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲାଣି, କାରଣ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବେ, ଅବତାର ନେବେ, ଅବତାର ନେଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ ହବ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଏଇ ମତ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ହବ।